नमस्कार बंधुरा शर्मिला सबिता आपनादेर सकलके स्वागत। आमार आजकेर रेसिपि मेटे चच्चड़ी बा माटन लिभार कषा। এই রেসিপিটি गरम भात अथवा गरम रुटी बा परोटार साथेও खेते किन्तु अपूर्व लागे। एकबार आपनारा बाड़ीते अवश्यई एटा बानिये खेये देखबेन, आशा करछि आपनादेরও भालो लागबे। बेशी कथा ना बोले चलुन आजकेर भिडियोटी शुरू करा जाक। सबार प्रथमे एक फ्राइंग पैन गरम करे ताते दिए दिलाम परिमाण मतो सर्षेर तेल, तारपर फोड़ने दिलाम एक लवंग, अल्प एकटू दारचिनी, सामान्य एकटू जयित्री और एक छोट्ट शुकनो लंका और अल्प एकटू फोड़ने जिरे। एबार ओटा भालो करे भाजे नेওয়ার पर दिए दिलाम एक मिहि करे कुचिए रखा पेঁয়াজ। पेঁয়াজটা एकटू हालका लाल करे भेजे नेওয়ার पर एक मीडियम साइजेर पेঁয়াজ बाटाओ एखाने आमि दिए दिलाम। पेঁয়াজ बाटा और पेঁয়াজ एकटू भालो करे भेजे नेওয়ার पर एक मीडियम साइजेर मिहि करे कुचिए रखा टमेटोटाओ दिए दिलाम। एबार टमेटो और पेঁয়াজের मধ্যে अल्प एकटू नुन दिए देबो जाते ताड़ाताड़ी एटा गले যায়। खूब भालो करे देखुन। एबार पेঁয়াজ और टमेटोटा एकटू नाड़ाचाड़ा करे निচ্ছি। 2 मिनिटेर जोन्नो एटा ढाकना दिए दिलाम। 2 मिनिट पर एबार जखन ढाकाटा खुललाम तखन देखुन पेঁয়াজ और टमेटो खूब भालोभाবে गले गेছে। आबारो एकबार नाड़ाचाड़ा करे नेওয়ার पर एबार 1 चामच आदा और रसुन बाटा दिए दिलाम। आमी एखाने आदा रसुन बाटा एकसाथे दिएछि, आपनारा चाइले आलादा आलादाभाবে बेटे व्यवहार करते पारेन। समस्तटा भालो करे मिशिए नेওয়ার पर दिए दिलाम हलुद गुঁড়ো, परिमाण मतो लंका गुঁড়ো, सामान्य एकटू धने गुঁড়ো और अल्प एकटू गरम मशला गुঁড়ো दिए आबारो मशलाटाके भालो करे कषिए निচ্ছি। बेश मिनिट 5 धरे मशलाटा कषिए नेওয়ার पर एबार आगे थेके धुए राखा खासिर मांसेर मेटेगुलो आमी दिए दिচ্ছি। मेटेर साथे खूब भालो करे आबारो आमी मशलाटाके मिनिट 5 धरे एकटू कषिए नेब। समस्त मशलाटा मेटेर साथे कषिए नेওয়ার पर परिमाण मतो काश्मीरी लंका गुঁড়ো और परिमाण मतो नुन दिए सामान्य एकटू जल दिए आबारो आमी एटाके खूब भालोभाবে कषिए नेब। যতক্ষণ না मशलाटा भालो करे कषा হচ্ছে ততক্ষণ এটাকে নাড়াচাড়া করে নেব। তারপরে এটা 2 মিনিটের জন্য একটু ঢাকা দিয়ে দিলাম। 2 মিনিট পর যখন খুলছি দেখুন উপর থেকে তেলটা খুব সুন্দরভাবে ছেড়ে দিয়েছে, তার মানে বুঝে নিতে হবে যে মশলা আমাদের খুব ভালোভাবে রেডি হয়ে গেছে। এবার পরিমাণ মতো গরম জল এখানে আমি দিয়ে দিচ্ছি সেদ্ধ করে নেওয়ার জন্য। ভালো করে মিক্স করে নিলাম। এরপর আবার 15 মিনিটের জন্য এটা ঢাকা দিয়ে আমি সেদ্ধ করে নেব। 15 মিনিট পর যখন দেখুন ঢাকনাটা খুলছি খুব ভালোভাবে কিন্তু আমাদের মেটে কষা রেডি হয়ে গেছে আর ওপর থেকে তেলটাও খুব সুন্দরভাবে ছেড়ে দিয়েছে, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন। এরপর ওপর থেকে ধনেপাতা কুচি ছড়িয়ে ভালো করে এটাকে আবারও আমি মিশিয়ে নিচ্ছি। আজকের মেটে চচ্চড়ি বা মাটন লিভার কষা রেসিপিটি পুরোপুরি রেডি। কেমন লাগলো কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবেন। আর যদি ভালো লাগে তাহলে একটা লাইক করবেন আর চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব না করে থাকলে অতি অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে আমার পাশে থাকবেন।